अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम को आपने पूरा सुनना है इंशाअल्लाह। जितना भी जादू कारोबार के ऊपर किया गया, रुपए के ऊपर किया गया, माल के ऊपर किया गया, दौलत के ऊपर किया गया, रिज़्क़ के ऊपर किया गया, नौकरी के ऊपर किया गया, तरक्की के ऊपर किया गया, इंशाअल्लाह वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगा। और इन सब चीज़ों के ऊपर जो शैतान मोक्कलों को लगाया गया, जिन्नात को जादूगरों की तरफ से लगाया गया, जो आपके कामों में मामलात में रुकावट डालते हैं, ख़राबी करते हैं, इंशाअल्लाह आप इस्लाम को सुनेंगे, ये सारे मामलात अल्लाह के फजल व करम से फ़ौरन ठीक होंगे और सारी बंदिशें, सारी रुकावटें ख़त्म होंगी और अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे और आसानियाँ पैदा करेंगे। इस्लाम को पूरी तवज्जो से पूरा मुकम्मल दम सुने। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन व कफ़ा बिरब्बिका वकीला। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन व कफ़ा बिरब्बिका वकीला। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन व कफ़ा बिरब्बिका वकीला। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम युबसिरून। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम युबसिरून। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम युबसिरून। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम युबसिरून। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़ाथिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़ाथिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून 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 फ़रिहीना आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व लहुम यहज़नून यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाहा ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़ाथिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु व युरिदका बिख़ैरिन फ़ला राद्दा लिफ़ज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफ़ूरुर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम 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 वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़ाथिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आमन रसूल बिमा उन्जिल अलैहि मिन रब्बिहिल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लायातिन लिउलिल अब्सार उलिल अलबाब। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लायातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लायातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लायातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब लायातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लायातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इन्नका मन तुदख़िलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादि लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादि लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादि लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादि लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना 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 रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादि लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना बिरब्बिकुम फ़आमन्ना बिरब्बिकुम फ़आमन्ना बिरब्बिकुम फ़आमन्ना अन आमिनू 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 बिरब्बिकुम फ़आमन्ना 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 बिरब्बिकुम
بربكم بربكم فآمنا 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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 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 واتقوا الله لعلكم تفلحون 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن 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 ينزل
युनस्सलुल कुरआन 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 तुबदलकुम अफल्लाहु अनहा वल्लाहु गफूरुन हलीम अल्लाहु 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 गफूरुन हलीम। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अहदा 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 बिरब्बी अहदा बिरब्बी अहदा बिरब्बी अहदा बिरब्बी अहदा लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अहदा लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अहदा लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अहदा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम फ़ी बुयूतिन आज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अहदा 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 लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अहदा 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 लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अहदा। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अहदा लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु
उशरिकु बिरब्बी अहदा लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व बिसुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा 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 अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा 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 अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा रब्बी इश्रह ली सदरी रब्बी इश्रह ली सदरी फफतकनहुमा 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 इन्नल्लाह सयुबतिलुहु 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 वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता रब्बी इश्रह ली सदरी फफतकनहुमा 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 अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी फफतकनहुमा 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 अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम रब्बी इश्रह ली सदरी फफतकनहुमा 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 वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता अल्लाह फाड़ दे अल्लाह जहाँ शयातीन है फाड़ दे अल्लाह फाड़ दे अल्लाह फाड़ दे अल्लाह जो दिलों के ऊपर बैठे हैं दिलों पे काबज़ है दिमागों पे काबज़ है अल्लाह इनके कब्जे ख़त्म कर दे अल्लाह इनके असरात ख़त्म कर दे अल्लाह दिलों से दिमागों से असरात ख़त्म कर दे अल्लाह 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 फाड़ दे इन शयातीन को अल्लाह फाड़ दे अल्लाह फाड़ दे अल्लाह फाड़ दे अल्लाह फाड़ दे इन शयातीन को अल्लाह दिलों के अंदर दिमागों के अंदर जहाँ जहाँ बैठे हैं अल्लाह ख़त्म कर दे इनका असर अल्लाह ख़त्म कर दे इनका असर।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك 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 بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا لكنه الله ربي لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا 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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك 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 بربي أحدا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا يشرك بربي أحدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله
لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد 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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد 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 لكنه